Nagahilapit na naman ang Pasko. Ready ka na bala? Hindi malipod nga ang Pasko ang pinakaginabantayan nga selebrasyon sa bugos sa kalibutan. Ilabi na gid sa mga Kristiyano. Sa Pilipinas, talalupang do naman nga sa pihak sang pandemya, nagsiga na ang magatuhang nga Christmas lights. Nagtindog na ang mga dalagkuan ni Christmas tree, kag nahuman naman ang mga bilen sang tag sa mga simbahan. Kadungan sang pag-umpisa sang una nga Domingo sang Adviento, preparahan naton ang pagsaulog sang kaadlawan ni Kristo. Sa sini nga panahon sang pandemya, hindi naton pagkalipatan nga labaw kag labi sa tanan amo ang Ginoo nga yara sa tag sa kabahin sang aton nga pagpangabuhi. Kaupod naton ang iya presensya sa pagatubang sa mga kalamidad nga naghangkat sang aton ikasarang sining tuig 2021. Kadungan sang sining nga selebrasyon, nangin tradisyon naman sa aton nga mga Pinoy ang pagbaylohanay sang regalo sa tion sang Pasko. Huo, nahibaluan ko mga kabombo nga sa pihak sang aton ginaagyan. Tagsa sa aton ang excited man sa subong nga Pasko. Gani kami diri sa Bombo Radio Rojas ang excited naman nga magselebrar kaupod sa inyo tanan. Christmas ukon Pasko. Ang Christmas ukon Pasko ang isa sa makabig nga pinakamasadya kag ginakalangkagan nga adlaw sang tagsa ka mga Pilipino sa kada tuig. Nagumpisa ang pagsaulog sang mga Pilipino sini sa pagsulod sang Bear Months humalin Setyembre 1 tubtob sa pag-abot mismo sang adlaw sang Pasko sa Setyembre 25 kag nagalabot pa tubtob sa piyesta sang tatlo ka mangin alamon o Three Kings. Magluwas sa mga birthdays, anniversaries kag iban pa nga selebrasyon, ang Pasko ang isa sa mga ginahulat nga adlaw kung sa diin nagatipon-tipon ang magpamilya, mag-abyan kag magkatrabaho agud sa ulugon ini. Sa tion sang Pasko diri nagakahinabo ang pagsalusalo sang mga manamit nga ginluto, nga pagkaon kag pagbayluhanay sang mga regalo. Para sa mga Pilipino, importante ang Pasko bangod ini ang pagkatawo sang aton Ginoo nga manunubos sang kalibutan. Ini nga selebrasyon ang ginahuptan gid sang tagsa ka mga Kristiyanong Pilipino sa ila tagipusoon pinaagi sa pagtambong sang santos nga misa o kon worship services kung sa diin ginabasa ang pila ka mga nasulat na tuhoy sa pagkatawo sang Ginoo. Labaw sa tanan, ang matuod nga essence o kon kahulugan sang Pasko hindi masukat kung pila o kon ano kadamo sang nabaton nga regalo, kundi ang pagpabatsyag sang pagkabalaka kag paghigugma sa isa kag isa, kag pagpaambit man sang aton grasya nga nabaton sa mga tawo nga mas nagakinahanglan. Ang Misa de Gallo, nangin kabahina sang tradisyon kag kustombre sang mga Kristiyanong Katoliko sa Pilipinas ang Misa de Gallo. Ang Misa de Gallo o kon mas kilala bilang simbang gabi o kon Misa Dulom ang ginakabig nga isa sa mga ginakalangkagan nga aktibidad sa kada mag-abot ang bulan sang Disyembre. Ang Misa de Gallo isa ka devosyonal nga aktibidad nga ginatambungan kag ginasaulog sa mga Pilipino sa siyam ka adlaw nga pagpulaw bugtaw agud mag-attender sang santos nga misa sa pagsug-alaw sa pagkatawo sang aton nga Ginoo o kon Pasko. Ang Misa de Gallo nagasugod humalin Disyembre 16, kutob 24 sa kada alas 3 o kon alas 4 sang aga sa mga Katolikong simbahan. Kung sa diin madamo nga mga katigulangan, pamatan-on kag mga deboto ang aga pa nagabugtaw, naghihimos kag nagalakat padulong sa mga simbahan kung ila na mabatian ang pagbagting sa mga lingganay. May pagpati man ang iban nga kung makompleto mo ang siyam ka adlaw nga Misa de Gallo, tanan ni imo ginapangayo kag ginahandom ang matuman. Isa sa mga dekorasyon nga hindi madula sa tagsa kapag saulog sang Pasko amo ang Christmas tree kag Christmas lights. Ini ang masami makita nga dekorasyon sa simbahan, plaza, munisipyo, mga komersyal nga establishmento, talatapan kag tagsa ka panimalay sang mga Pilipino. Sa masami, nagapa-indis-indis pa ang mga pumuluyo, pamilya kag pila ka mga individual sa pagdekorar sang ila mga Christmas tree sa nanari-sari nga kadakuon kag kataason sini. Nagahatag man sang duga nga kasanag kag katahom sa palibot ang nagkalain-lain nga kolor sang Christmas lights.
Bangod sining madinuagon kag manami nga dekorasyon sa palibot, madamo sang mga pumuluyo ang nagalagaw kag nagapadulong sa pila ka mga lugar agud magpa-picture ukon maglantaw sa mga manami nga dekorasyon. Pinaagi sining matahom kag madinuagon nga mag Christmas tree kag Christmas lights, mabatsagan gid sang mga Pilipino ang espiritu sang Pasko. Sa diin nagadalaman ini sang kasadya sa tagsa-tagsa. Ang Belen. Hindi man makumpleto ang pagsaulog sang Paskwa kung wala ang Belen. Ang Belen ang isa sa daw kasubong buhi nga paghanduraw sang pagkatawon ni Kristo nga aton manluwas sa pasungan. Ini ang masami makita sa mga simbahan, mga plaza, kag sa tagsa ka mga panimalay sa mga devotos. Masami makita sa isa ka Belen ang imahe sang baby Jesus o Niño Jesus, si Maria kag si Jose, mga karnero kag pila ka mga kasapatan, mga bakero, bituon, mga dayami kag koro sang mga angheles. Ang Belen ang isa sa mga nagapahanumdom sa mga Kristiyanong Filipino nga ang aton Ginoong manluluwas sa iya pagka-Diyos, nagpaubos kag natawo sa isa lamang kapasungan, kag nagkabuhi bilang imol. Gani bilang mga Kristiyano, sa aton pagsaulog sang Paskwa, aton dumdumon ang Belen nga isa sa nagahatag sang paglaom sa aton nga sa katapusan nga adlaw kita man ang maluwas. Daigon o kon caroling. Isa sa mga aktibidad nga hindi madula sa tagsa kapag abot sang Paskwa amo ang daigon o kon caroling. Ini ang ginakalakipan sang grupo sang pila ka mga kabataan, katigulangan o kon koro sang pila ka mga Kristiyanong simbahan. Masami nga ginakanta ang mga ambahanon nga mabatian sa mga simbahan, mga OPM Christmas songs, mga foreign Christmas songs, Christmas folk songs, kag pila ka mga ambahanon nga ginlubad sa hiligaynon nga nagikan sa iban nga lingwahe natuhoy sa pagsaulog sang Paskwa, pagkatawo kag pagabot sang aton Ginoo nga manluluwas sang kalibutan. Sa ila pag-amba, sila man ang nagagamit sang pila ka mga instrumento kapareho sang tamburin, gitara, violin, kag iban pa nga nagapadugang pagid sa katahom kag emosyon sa buot silingon sang ila ginakanta. Pagkatapos sang ila pag-amba, masami sila nagahatag sang sobre o kon nagapalibot sang kalo, basket o kon puyo nga sarang mahulugan o kon masudlan sang kwarta sang mga persona nga ilagin halaran sang mga ambahanon. Hindi makumpleto ang Paskwa kung wala sang daigon o kon caroling nga mabatian sa mga karsada, dalanon kag saguha sang mga puluyan sang kada pamilyang Pilipino sa Pilipinas. Malipayon nga Paskwa, mga pinalangga namon nga mga kabombo, pagpanamyaw, nagikan sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa probinsya sang Capiz, Basta Radio, Bumbo!